بك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syawlillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, meskipun kenikmatan iman kali kenikmatan Islam. Alhamdulillah jika kita kembali mali bangsa bangsa subuh insyaallah dalam keadaan mutu dan kirang nopo-nopo untuk matur Gusti Allah. Mugi-mugi tetap dibarengi istiqomah, mugi-mugi dibarengi sehat wal afiat, mugi-mugi dibarengi ilmu ingkang manfaat, umur ingkang barokah, rezeki ingkang halal lan thayyiban mubarakan. Dipungkasi nyuwun matur Gusti Allah, mugi-mugi dibarengi husnul khatimah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita haturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutaken kalau wingi sampun al-hikayatu bil jima. Qala ashabuna ay ma'asyir Syafi'iyah, berdasarkan madhab Syafi'i wa ghairuhum dan selainnya. Kana awal Islam yahrumu 'ala shaimi al-aklu wasyurbu wal jima'u min hini yanamu aw yusalli al-isya al-akhirati. Terus permulaan Islam disyariatkannya syariat puasa. Niku bagi yang berpuasa hukumnya tidak boleh makan, minum dan menggauli istrinya dimulai dari setelah tidur. Terus ndalu nek pun tilem niku pun mulai mboten angsal maem minum kali bergaul sama istri. Atau setelah sholat isya niku syariat kami disyariatkannya puasa pada awal-awal Islam. Terus piyambak ben ngertos, oh sejarah puasa niku mboten langsung kados sing jaman saniki. Biyen-biyen niku semenjak mulai tilem napa isya niku pun mboten angsal. Minum-minum, makan-makan niku mboten angsal. Niku syariat puasa. Padahal zaman niku awal puasa niku boten kados zaman saniki. Karena awal mula Islam, tapi setelah kejadian itu banyak para sahabat yang tidak kuat, yang asalnya tidak boleh makan, minum setelah tidur niku melakukan suatu yang tidak berkenan kali syariat. Maka turunlah ayat Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum fafarihu biha farhan syadidan.
dihalalkan bagi kalian semuanya pada malam puasa, yaitu menggauli istri-istri kalian. Setelah ayat itu turun, mereka menjadi senang. Dan turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Dihalalkan, makanlah kalian, minumlah kalian sehingga telah jelas nampak napa niku cahaya yang terang putih dari mulai yang gelap itu sampai fajar shadiq. Itu permulaan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi darin amin ya mujibas sa'ilin. Wa fil Bukhari lan iku tetep ing dalam kitab Bukhari aidon halemaleh anil Bara saking al-Bara radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi baridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking al-Bara. Qala dawu sapa Bara lamma nazala ing dalam semangsane tumurun apa saumu Ramadan puasa Ramadan. Kanu mongko padha ana sapa sahabat iku layak robuna ora marakaken para sahabat an-nisaa ing pira-pira bojo wadon. Ramadana ing dalam bulan Ramadan kullahu ya sekabiyane Ramadan. Tetes diriwayatkan dari sahabat Bara, tatkala bulan puasa sudah masuk, bulan Ramadan masuk, semuanya para sahabat tidak mendekati istri-istri semuanya selama bulan Ramadan penuh. Terus biyen niku ketika bulan Ramadan suami tidak boleh mendekati istri. Maksudnya niku untuk berhubungan badan niku mboten diperkenankan. Wa kana lan ono sapa rijalun pira-pira wong lanang iku yakununa padha cidra sapa rijal anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne rijal fa anzalallahu mongko nurungaken sapa Allah Gusti Allah. Alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Maka kemudian Allah menurunkan ayat yang berupa alimau danene sapa Allah Gusti Allah annakum ing temen setune sira kabeh iku kuntum ana sapa sira kabeh iku tahtanu padha cikra sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh fataba mongko nrimo tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh wa afa lan ngapura sapa Allah angkum saking sira kabeh. Ketika masuk bulan Ramadan, para suami tidak diperkenankan untuk menggauli istrinya selama 1 bulan penuh. Tapi ada beberapa suami yang tidak kuat. Mereka berkhianat, melakukan tindakan penyelewengan atas syariat berpuasa ketika malam tidak boleh makan, minum, menggauli istri setelah tidur atau setelah sholat isya. Namine nopo malih awal-awal Islam dikengen puasa sehari dalune niku dibatasi. Tetep wonten. Terus gambarane niku mboten kados sing piyambak gambaraken sahabat niku kados pundi? Ya wonten mawon. Terus mboten usah kaget seumpami kados zaman saniki tiyang Islam niku beraneka macam ragam, wonten sing puasa, wonten sing mboten. Mungkin Islamnya taksi. Karena syariat puasa niku setelah adanya Islam untuk umat Nabi Muhammad, walaupun syariat puasa niku sudah sejak zaman dahulu Nabi Adam pun wonten puasa.
Tapi ningali puasa niku syariatnya datang beberapa hijriyah. Setelah tahun hijriyah berapa niku baru disyariatkan puasa. Niku mawon langsung dikengken puasa siange, dalune juga mboten angsal kecuali setelah beberapa waktu. Dados sing menang sinten? Ya sing menang sing dereng tilem niku boten napa-napa sakderenge niku makan minum. Nah, untuk menggauli istri niku boten angsa. Kemudian ketika niku Allah ngertos wonten beberapa sahabat yang tidak melakukan apa sesuai perintah Allah, Allah menurunkan ayat alimallahu annakum. Gusti Allah niku ngertos apa tindakan para sahabat niku, para sahabat Kanjeng Nabi niku, beliau mereka itu para sahabat melakukan mahtun, berkhianat. Berkhianat niku kados piyambak pun dipercaya tapi boten amanah niku namine khianat. Padahal pun dipercayakan diamanai puasa Ramadan boten angsal menggauli istri, tapi ada beberapa sahabat yang meninggalkan berkhianat atas syariat puasa. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian wa afa ankum, dan memberikan ampunan kepada kalian atas tindakan yaitu tidak melakukan perintah Allah. Niku langsung turun. Yuqalu den aturakan khona, apa khona utawi lafadz khona wahtana, lan lafadz wahtan iku bi makna kelawan makna siji. Khona wahtana niku maknane setunggal. Mingal khianati, saking masdar khianat, orang itu berkhianat niku namine maksude mboten sesuai kali amanah, menciderai. Ai takununa tegese padha cikra sapa sira anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh bil mubasyarati kelawan tetemunan kulit utawa jima fi layalis shaumi ing dalam pira-pira wengine puasa. Maksude khianat niku napa? Sing asale mboten angsal menggauli istri, kok wonten sing menggauli istri, namine khianat. Lho kok khianat teng awake piyambak niku kados pundi? Padahal Allah memerintahkan puasa niku ketika siang dan malam mboten angsal menggauli, kok kamu menggauli? Berarti menciderai apa yang dipercayakan Allah kepada umatnya. Wa malan utawi sapane wong iku asa duraka sapa man Allah ing Gusti Allah, faqad qana mongko temen-temen cidra sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah berarti dia menciderai dirinya. Terus secara tidak langsung nek awake piyambak niku maksiat napa sing diperintah Gusti Allah kok piyambak khianati, melanggar aturan Allah, melanggar aturan syariat, berarti dia menciderai sendiri. Id jalaba krono narik sapa man ilaiha marang nafsahu al iqaba ing tatrapan, berarti dia mau dihukum. Padahal niku perintah Gusti Allah, kenapa tidak dilakukan? Nek mboten dilakukan berarti pun siap pengen nyicipi kali siksane Gusti Allah. Lah lare pun dikengken aja nglakoni niki. Lho kok betiter mboten purun melakukan atas perintah orang tuh pengen dijewer niki. Pengen dijiwit, pengen dikep-kep. Lah Gusti Allah sampun memerintahkan puasa supaya siang dan malam untuk tidak menggauli istrinya. Ada beberapa yang melanggar aturan Allah, berarti dia berkhianat, berarti dia mau menyicipi apa yang
diperintahkan Gusti Allah ketika dilanggar akan mendapatkan siksane. Terus kangge gambaran piyambak ketika badhe nglakoni maksiat niku kadang kedah diemut-emut, iya ya. Berarti nyong pengen nyicipi siksane Gusti Allah. Kadang tiyang kan kelalen. Nikmat kesenangan saja yang diingat, padahal di belakang kenikmatan itu adalah suatu pelanggaran apa yang diperintahkan oleh Allah, dan harus sadar ketika kita melakukan pelanggaran aturan Allah berarti sudah siap untuk dihukum oleh Allah. Nah, permasalahannya kadang manusia al-insanu mahal khotawanisya. Sering kelalen, sering lupa, di samping niku mboten purun belajar pisan. Maka tidak mengetahui atau tidak mau tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak, mana yang batin, mana yang hak. Nah, niku dengan adanya ilmu kita tahu mana yang diperintahkan Allah, mana yang tidak. Ketika kita melakukan perintah Allah berarti kita taat kepada Allah. Ketika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah berarti kita bermaksiat kepada Allah. Dan konsistensinya siap menanggung apa yang akan timpakan oleh Allah, yaitu berupa siksa. Nek angsal lakoni ketaatan akan mendapatkan pahala, nek melanggar akan mendapatkan dosa. Niku pun jelas. Ketika taat kepada Allah, Allah berikan pahala. Ketika melanggar aturan Allah akan mendapatkan dosa. Niku kedah di dalam jiwa hati kita, niku kedah paham, selalu disadari, iya ya, nyong panglakoni niki emut kali siksane Gusti Allah. Nek badhe nglakoni kebenaran pasti angsal pahalane Gusti Allah. Nah, maksudnya khianat niku kados niku, mengkhianati atas pelanggaran yang dilakukan ketika puasa niku berarti kita sadar untuk siap menanggung akibatnya, yaitu menerima siksane Gusti Allah. Kata tiang biasa-biasa mau lenggang kangkung, awan-awan udut, balbel, nginung, mangan, kaya mboten gadai rasa wedhus. Bahwasannya niku pun diiming-imingi, selalu diintai kali Gusti Allah. Malaikat Raqib Atid niku pun ngertos. Sampai bumi saja mengetahui kapan waktunya pon manjing bumi tak walak-walik. Niki sampai kuning. Karena kita manusia tidak tahu, tidak mendengarkan, matanya tidak bisa melihat, maka seakan-akan biasa mawon. Padahal di alam yang lain, makhluk yang lain sudah gremet ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong turu teng bumine Gusti Allah, diatapi dengan langitnya Allah, dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah, dikasih istri sama Allah, dikasih anak sama Allah, dikasih dunia sama Allah, kok berani bermaksiat kepada Allah? Berarti pun wantun untuk disiksa kali Gusti Allah. Sami mawon dengan halnya puasa. Kita niki melakukan perintahnya Allah yang memiliki alam dan semuanya. Ketika melakukan pelanggaran berarti pun awake niku pun kaya wantun, sombong, wani pun bakal disiksa kali Gusti Allah. Wa man asallaha faqad khana nafsahu id jalaba ilaihal iqaba. Wa qala lan dawu sapa al-mufti Imam Mufti al-Qutabi Imam Qutabi, aslul khiyanati utawi asale khianat iku ayu tamana yento cidra sapa ar-rajulu wong lanang ala syai'in ing atase suwiji-wiji, bala yu'addiya mongko ora nekaken sapa rajul al amanata ing amanah fihi ing dalem syai'. Menurut Imam Qutabi, asalnya berkhianat itu ketika sudah dipercayai dia tidak mau menepati apa yang dia amanai, menciderai. Mas, aku titipin bane tetep loro kok wang suleh bane setunggal.
Aku titip ieu supados di cepeng temenanan supados niki saged berjalan dengan baik, tapi dicederai dengan hal-hal yang tidak baik. Niku maksudnya amanah kados niku. Kados piyambak diberikan amanah kepercayaan oleh seseorang tapi tidak sesuai dengan harapan. Niki mungkin dados tiang sing memberikan amanah niku kecewa. Sami mawon Gusti Allah niku memerintahkan syariat puasa, kok ada beberapa umatnya yang tidak mau atau tidak patuh kepada perintah Allah, berarti dia berkhianat. Wa dzakara lan utus sapa Tabari Imam At-Tabari anna Umar tamasatuna Sayyidina Umar radhiyallahu taala radhiya mugi-mugi paridho sapa Allah Gusti Allah taala halamu sapa Allah anu saking sahabat Umar iku raja'a miya sapa Umar min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad samara lan hale teman-teman ngobrol sapa Sayyidina Umar indahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi lailatan ing dalam waktu bengi. Suatu ketika Sayyidina Umar itu duduk-duduk dengan Rasulullah pas waktu malam bulan puasa. Fawajada mongko nemu sapa Sayyidina Umar imra'atahu ing bojo wadone Sayyidina Umar qad namat hale teman-teman turu sapa imra'atahu farada mongko ngarepaken sapa Umar ing imra'atahu. Suatu ketika niku dalu-dalu kas ngobrol lenggah-lenggah kali Kanjeng Nabi. Sak sampune niku Sayyidina Umar wangsul teng daleme ningali istrinya sedang dalam keadaan tidur di dalam keadaan puasa. Niki pas waktu bulan Ramadan. Faqalat mangko matur sapa imra'ah lahu marang Umar. Qad nimtu teman-teman wis turu sapa ingsun, padahal ketinggalan tilem tapi sanjang. Mula tilem bah. Faqala mangko dawuh sapa Sayyidina Umar laha marang imra'ah manimtu ora turu sapa ingsun. Nyong ora turu. Padahal asline terus badhe tilem. Niku kode. Nek tiyang jaler kok ndalu-ndalu glotakan, esnya kedah paham. Dongen goleti curug apa goleti wedhus. Jangan-jangan iki pengen dikeloni. Dalu-dalu Sayyidina Umar wangsul saking cangkrukan kali Kanjeng Nabi. Dalu-dalu isih ngenging pun tilem, tapi ningali suamine kadose cemas wonten apa? Fawaqa'a mongko jima sapa Sayyidina Umar menggauli istrinya. Biha kelawan imro'ah wasona lan agawe sapa Ka'ab bin Malik mitlahu ing padane Sayyidina Umar. Dan itu terjadi bukan Sayyidina Umar tok. Para sahabat yang lain juga kejadian sami mawon. Dalu tas kumpul-kumpul lenggahan kali Kanjeng Nabi ngopi-ngopi dungo napa jaman saniki. Wangsule kemutan kali es. Nah niki. Boten kejadian teng Sayyidina Umar tok, tapi sahabat Ka'ab bin Malik juga sami mawon. Faqa'ada faghada mongko budalan esuk sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu taala. Radhiya mugi-mugi baridho sapa Allah Gusti Allah taala halim mahlu sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian dalune kados niku enjinge niku matur teng Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Umar a'tadiru nyuwun udzur sapa ingsun ilallahi marang Gusti Allah wa ilaika lan marang panjenengan Kanjeng Nabi. Kepanggih kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula izin sekolah boten, ujug-ujug kepanggih langsung izin. Kula izin iki. Izin apa? Fa in nafsi mongko temen setune nafsu ingsun iku zayyanat mes-mesis apa nafsi li marang ingsun
kalah kali nafsune ya Rasulullah. Fawaqatu mongko jima sapa ingsun ali ingsun. Kula ndalu kelon ya Rasulullah. Kula izin ngapunten nggih. Ndalu mboten kiyat nemen. Ningali asine watu kayong fahal tajidu mongko nata nemu sapa tuan li kadue ingsun min rukhsatin saking kemurahan. Napa kula angsal kemurahan nyuwun keringanan. Lah wong namine pengin, nek pengin kadang boten wonten hukume. Kangen asal mboten angsal nyambangi teng pondok. Tapi nek jenenge kangen ya pangkat. Wong pengen pangkat haji, tapi 20 tahun. Kelaminan kula pengen nemen kepanggih. Ya mboten napa-napa pangkat umroh namine kangen. Mboten wonten. Nah kados Sayyidina Umar pun kebelet niki ya Rasulullah napa kula angsal izin ya mudah-mudahan ya mboten patiya nemen siksane kados niku. Nyuwun diskon. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi, li marang ingsun lam takun iku ora ana sapa sira iku haqiqon kang patut. Bidzalika mengkono-mengkono fawaqatu ahli. Ya Umar, jenengan iku mboten patut lah wong sahabat pentolan kok. Imane kuat singa padang pasir. Dalu-dalu mboten kiat kalau kali isine niki manusiawi. Sekelas Sayyidina Umar mawon. Ketika dalu apa malih kados piyambak lah ningali wong liwat ayu mawon aduh. Niki Sayyidina Umar. Sing ketika berhadapan kali setan bukan Sayyidina Umar yang lari, tapi setannya yang lari. Lah kados piyambak ketinggalan pocong malah poconge napa piyambak sing mlayu. Sayyidina Umar ketika berhadapan dengan setan iblis, maka yang lari pertama kali adalah setan. Ningali Sayyidina Umar saking tegasnya, saking imane niku kuat. Tapi ketika puasa, imannya juga kadang berubah. Minta rukhsah kepada Rasulullah, kula mboten kiyat ya Rasulullah. Kula normal. Ketika berhadapan dengan seorang istri, perempuan juga pengen. Terus mboten mengada-ngada. Falamma balagha mongko indal marikalan tumeka sapa Sayyidina Umar betahu ing umahe Sayyidina Umar. Arsala mongko utusan sapa Kanjeng Nabi ilahi marang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar niku pun wangsul laporan kali Kanjeng Nabi angsal ruksa napa mboten. Kemudian sasampune wangsul Kanjeng Nabi niku mengutus bahwasanya memberikan kabar wa atba'ahu lan awe waru sapa Kanjeng Nabi ing Umar bi udri kelawan udur Sayyidina Umar fi ayatin ing dalam ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Kemudian Kanjeng Nabi memberitahukan bahwasanya turun ayat wa dzakarahun nahasu wa maqiyu wa dzakarulan nuturaken ing cerita sapa an-nahasu imahasi au mamaki lan imamaki wa anna Umar lan temesetune Umar iku nama wis turu sapa Sayyidina Umar thumma waqanu li jima sapa Sayyidina Umar bi imraati kelawan imra'ah Sayyidina Umar. Tapi menurut Imam Nukhasi kali Al-Maki kejadiannya itu boten serta-merta setelah wangsul dari perkumpulan dengan Kanjeng Nabi kemudian wangsul kepanggih kali istrinya kemudian berhubungan badan. Tapi menurut Imam Maki niki Sayyidina Umar pun tilem rumiyin. Padahal syariatnya ketika sudah tidur tidak boleh makan, minum atau menggauli istri. Nah, terus wonten dua versi. Yang pertama setelah Kanjeng Nabi dan Sayyidina Umar kumpul kemudian kembali ke rumahnya kejadian Sayyidina Umar itu menggauli istri. Tapi cerita yang lain Sayyidina Umar setelah tidur kemudian menggauli istri. Wa annahu lan temen Sayyidina Umar iku atasowan sapa Sayyidina Umar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Fa khabarahu mongko awe khabar sapa Umar ing Kanjeng Nabi. Fa nazalat mongko tumurun apa ayat alimallahu annakum kuntum takhatanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Setelah wonten kejadian niku turun ayat afallahu alimallahu annakum. Gusti Allah ngertos langsung. Terus kejadian pas waktu niku sahabat nopo-nopo jawabannya langsung turun surat tentang ayat niki. Allah ngertos apa yang kamu lakukan. Kalian melakukan perbuatan khianat kepada diri kalian, tapi Allah tetap menerima taubat dan mengampuni atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Fal ana ing mongko ing dalem saiki basyiruhunna mongko tetemunan kulik sapa sira kabeh ing nisa. Maka setelah ini boleh kalian berhubungan badan setiap malam ketika bulan puasa. Niku kejadian asbabun nuzul al ayat yang menerangkan tentang diperbolehkannya menggauli istri pas waktu malam bulan Ramadan. Terus wonten ceritane. Yuhka den ceritakan an Ibni Umar saking sahabat Ibni Umar. Nah niki Sayyidina Umar gadai putra namine Ibni Umar, namine Abdullah bin Umar. Teng kitab Tanqihul Qaul niku wonten kali wonten Abdullah bin Umar kali setunggale napa niku Ibni Umar Muhammad napa nggih. Dados wonten kali salah setunggal niku sahabat Ibni Umar niki yang banyak salah satunya sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Ibni Umar putra dari Umar Al-Faruq radhiyallahu mugi-mugi bareng ega sapa Allah Gusti Allah anhuma saking sahabat Umar lan sahabat Ibni Umar. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar iku min zuhadi sahabati setengah saking pira-pira wong zuhude pira-pira sahabat wa ulamaihim lan pira-pira wong alime sahabat Ibni Umar niku paling zuhude para sahabat. Tiang zuhud niku tiang yang menjauhkan diri dari dunia. Terus tiang ini pun buat tempat tiang mikir masalah dunia. Niki paling zuhud. Sahabat Ibni Umar niku paling zuhud. Bukan cuma paling zuhud tapi ulama ne para sahabat. Terus mungkin setelah meninggalnya Rasulullah niku mungkin generasi para sahabat. Setelah para sahabat tabiin, setelah tabiin terus dan niku wonten pemimpin atau ulamanya masing-masing. Dan niki dedeng kotek ulama pas setelah Kanjeng Nabi niku Ibni Umar. Annahu apa nahu temen setune Ibni Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar. Iku yuftiru buka sapa sahabat Ibni Umar minasaumi saking puasa alal jima'i ing atase kumpul bojo qoblal akli sakderenge dahar. Sahabat Ibnu Umar putra Umar bin Khattab ketika puasa bukane boten maem, boten minum, tapi menggauli istrinya. Kados pundi cobi? Tong Allahu Akbar, langsung mlebet kamar, boten malah maem, tapi menggauli istrinya. Paling zuhud-zuhudnya para sahabat. Dan ini adalah ulama-ulamanya sahabat. Tapi ketika berbuka, beliau niku bukan makan minum, tapi berbuka dengan menggauli istrinya. Warubbama lan terkadang jamaah kumpul sapa Sayyidina Ibnu Umar qabla ayusolliya sadurunge yen to salat sapa Ibnu Umar al-maghriba ing salat maghrib. Malah kadang-kadang Sayyidina Ibnu Umar niki berhubungan badan niku sak sampune salat sak derenge salat maghrib.
Tsumma yatasilu nuli adu sapa Ibnu Umar wa yusolli lan shalat sapa Ibnu Umar. Terus buka, kemudian menggauli istrinya, kemudian mandi baru sholat maghrib. Saged dibayangkan waktu antara maghrib kali isya nek seumpamine sak jam niku kados pundi. Lah kados niku ujug-ujug pun kira. Lah niki salate kapan? Tapi niku bukan permasalahan apa. Ibnu Umar niku ketika melakukan hal tersebut wadzalika lan utawi mengkono-mengkono jama'a qabla ayusalliyal maghrib iku li taqrihil qalbi krana ngosongaken ati li ibadillahi marang ibadah ing Gusti Allah. Karena tujuannya bukan kados piyambak ketika berhubungan badan untuk melampiaskan nafsu. Tapi Sayyidina Ibnu Umar niku melakukan buka puasa dengan berhubungan badan itu supaya nanti pas sholat boten kepikiran masalah syahwat. Allahu Akbar kemutane pupune boten. Ketika Allahu Akbar sing dhuwur iman sing ngesor ngadeg boten. Keranten tujuannya supaya pas waktu sholat niku mboten terganggu urusan-urusan syahwati. Maka beliau Ibnu Umar niku bukan buka yang makan. Wa ikhraji gharati syaitani lan ngapa niku ngetokaken pengridune seton minhu saking kalbu supados hatinya ketika beribadah niku mengurangi siasat setan untuk mengganggu sahabat Ibnu Umar. Tiang nempun plong boten wonten nafsu niku ketika sholat niku pun tenang. Tapi ketika sholat Allahu Akbar pun kemutane niku wong badhe pangkat masih maun ketemu kali randa umpamine ayu nemen. Lah ketika sholat aja pengen ceklak. Tapi saya Ibnu Umar boten. Ketika sadurunge sholat seluruhnya dilampiaskan. Nafsunya dan yang lainnya niku dihilangkan dengan cara dilampiaskan. Maka ketika ibadah niku atine pikirane niku pun bersih. Dan tujuannya niku bukan tujuannya niki syahwatnya besar, bukan. Warwiyalah diriwayatakan apa anaus teman setune Ibnu Umar iku jama'a jima sapa Ibnu Umar salatan ing wong telu min jawarihi saking pira-pira budak wadone Ibnu Umar fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan qabla al-isya'i ing dalam sadurunge salat isya al-akhirati kang akhir. Dan diriwayatkan redaksi yang lain bahwasana sahabat Ibnu Umar niku sebelum sholat isya beliau berhubungan badan dengan 3 budaknya. Nek zaman biyen niku angsal, hukumnya boleh menggauli selain istrinya karena zaman biyen niku perbudakan angsal. Terus sampun digambarkan kados zaman saniki perbudakan tidak boleh, zaman biyen niku angsal. Nek mungkin saat derenge kemerdekaan mungkin wonten istilah selir, wonten permaisuri, raja punya selir berapa. Niku mboten napa-napa zaman biyen. Nek zaman saniki mungkin nikah di bawah kawin, tapi mboten sah. Tapi niki budak, mboten dinikah mboten napa, tapi boleh karena seperti halnya benda yang kita miliki. Mau diwolak-walik juga mboten napa-napa. Dan secara fikih perempuan amat budak itu auratnya seperti laki-laki, bukan kados perempuan yang merdeka. Nek laki-laki dari pusar sampai dengkul. Berarti amat budak perempuan ya kados niku, mulai wudel sampai dengkul. Yang lainnya bukan aurat. Karena untuk dipekerjakan. Nek seumpami ditutupi aurat dari mulai telapak tangan mboten kali wajah, mungkin kangge aktivitas bisa mengurangi kecekatan dan yang lainnya. Niki hukum
waktu awal-awal zaman sanika. Kados puasa awalnya tidak boleh makan dan minum serta jima setelah tidur atau setelah sholat, maka dinusah hukumnya menjadi sampai sekarang niki boleh. Ketika sudah iftar, ketika sudah makan, buka puasa, selanjutnya sampai fajar boleh makan, minum atau bersetubuh dengan istrinya. Waman afsada saumu yaumin ramadhana bil jima'i amidan aliman bit tahrimi wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.